الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب يسر ولا تعسر ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Al-Arabiyatul Linasyi'in jilid yang kedua. Pada minggu lalu kita selesai membahas materi tentang fil hadiqati, di taman. Hari ini kita akan bahas judul baru, masih kaitannya dengan fil hadiqah. Fil hadiqah insyaallah. Akhi Fadil mungkin awalan kita baca kosakata baru. Akhi Fadil. Nah, Ustaz. Zuhurun. Zuhurun jamak dari zahratun. Zuhratun. Zahra sebuah bunga, Sebuah bunga. kembang. Zuhurun jamaknya bunga-bunga. Bunga-bunga. Zuhur mufradnya apa? Zahratun. Zahratun. Jamaknya zuhur. 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 Kemudian Masbahun. masbahun kolam renang. Kolam renang. Kolam kolam renang, masbah. Masbahun. Berikutnya fi'il mudhari', Yasbahu. yasbahu. Ini kata kerjanya, Berenang. berenang. Dari fi'il madhiyah sin, ba dan ha. Sabah. Madhinya sa, Sabah. sabaha. Sabaha, Yasbah. mudhari'nya yasbahu. Sedang berenang. Kemudian As-suhufi. as-suhuf, ini pun jamak dari sahifatun. Sahifatun. Sahifatun koran, surat Koran. kabar. Suhuf koran-koran, lembaran gitu kan. Nah, Nah, hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran, tapi jadi bahasa sekarang surat kabar. Mufradnya apa? sahifatun. Sahifat. Jamaknya suhuf. Suhuf. Seperti sarirun. Sarirun jamaknya Qarir. Sururun. sarir. Sururun. Sarirun sururun. Jadid, Jududun. jududun. Himar, humurun. Kemudian ilmu dorek lagi. Yuraji'u. Yuraji'u, mengulang pelajaran, Yuraji'ah. mengulang kaji, murojaah gitu, mengulang pelajaran, mengevaluasi. Kemudian ada kata benda dan naatnya. Alwa, alwajibul manzili. Manzili. Nah, manzili ada ya apa tuh? Disebut ya'u Ya. seperti Andonisi, Andonisi. Oh. Fan lupa Ustaz. Ya. Ya'u nisbah, Oh ya, nisbah. ya nisbah. Al-wajib tugas, Tugas. tugas rumah PR. Nah,
Kerja rumah, pekerjaan rumah. Al-wajibul manzili. Manzili sebagai naat. Itu, Fadil. Baca Ya. dong ya. Zuhurun, zuhurun, bunga-bunga. Hmm. Masbahun, kolam renang. Yasbahu, sedang berenang. As-suhufi, koran-koran. Yuraji'u, uh, mengulang pelajaran. Al-wajibul manzili, kerjaan rumah. Nah, PR ya. Nah, kita baca kisah dari keluarganya Umar. Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. Hmm. Di rumahnya Umar Di rumahnya Umar ada terdapat terdapat taman yang besar. taman yang besar. Bukan besar, tapi luas. Luas, taman yang luas. Wasiah. Kalau besar kabirah. Nah, fil hadiqati asyjarun Hmm. kathiratun wa zuhurun jamilatun. Nah, Di taman itu ada ada pohon-pohon, ada pohon-pohon besar, banyak. banyak pohon-pohon besar, dan Bukan besar. Ada pohon-pohon yang ada pohon-pohon yang banyak, afwan, kasiran. Ada pohon-pohon yang banyak, dan bunga-bunga yang cantik. nah gitu. Hadhihi ashjar hadhihi ashjarul bur burut burtuqali, afwan. Nah, Hadhihi ashjarul burtuqali wa tilka ashjarut tufahi. ini Ini pohon pohon burtukal, jeruk, jeruk. ini pohon jeruk, dan itu pohon apel. Nah, Wahuna masbahun saghirun wahunaka mal'abun kabirun. nah, Dan it- dan ini huna guna. di sini Oh, dan di sini uh, terdapat terdapat kolam renang yang kecil, dan nah, di situ dan di sana dan di sana ada lapangan yang besar. nah, atau di sebelah sana gitu. Suasana lapangan yang besar. Hmm. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Hmm. Keluarga Keluarga tajlis keluarganya duduk di duduk di taman. di taman. Hmm. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Hmm. Uh, Ayah Ayah berenang di kolam renang, hmm. dan ibu membaca uh, koran-koran dan majalah. Majalah. Nah, ba'da sebagian. Bagian Sebagian koran-koran dan majalah. Nah, Wa Umaru yurja'u Umaru wa Umaru yuraji'u durusatu wa Fatimatu taktubul wajibal manzila man manziliya. manziliya. Dan Umar sedang mengulang pelajaran, dan Fatimah
sedang melakukan sedang sedang menulis kerjaan rumah. ah, fil Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. hmm, Di waktu sore di waktu sore, uh, mereka keluarga duduk di ruang 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 tamu, ruang ini ya, ruang ruang tamu betul, ruang tamu betul, ruang ruang tamu keluarga, tuh, ruang tamu. ruang depan. Tusyahidu ta tusyahidu televisiuna thumma tadhhabu ila ghurfati ta'ami Bagus. wa tatanawalul asya'i. Nah, mereka Mereka menonton, mereka menonton televisi, pergi ke kemudian pergi ke kamar ke ruang makan dan hmm, makan malam saya. sah- makan malam. Dan makan malam. Asya makan malam. Bagus. Apa itu? Oke, Fadil baca ulang dari atas. Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati ashjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi ashjarul برتقالي وتلك أشجار التفاح تفاحي Hmm, وهنا وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير nah, تجلس العائلة في الحديقة الآب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض بعض الصحف والمجلة ومجلات majalah. وعمر يرجع وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلية Hmm, في المساء تجلس عائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام آه، وت- وتتناول عشاء nah, watatanawalul asya'a. وتتناول العشاء. Nah, watatanawalul asya'a. Nah, menyantap makan malam. Soal Fadil, Fadil. في بيت عمر حديقة آه، واسعة. Nah, wasi'atun. Naatnya kan? نعم Ustaz. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Fi baiti Umara disebut shibhul Sibul jumlah. jumlah jar majrur kan? Nah, Jar majrur shibhul jumlah fi baiti Umar fi harfu jar baiti isim isim majrur. majrur wa huwa mudhaf Mudhaf. Umara Marah mudhaf. Mudhaf ilaih. mudhafun ilaih. Jadi jar majrur shibhul jumlah jar majrur fi mahalli Ya, dia majrur fi mahalli sibhul jumlah fi saya. mahalli apa dia? Menempati posisi apa? Fi mahalli mutada. Bukan. Kan? Bukan.
Fi mahalli dulu, sebutkan mahalnya. Fi mahalli Fi kabar ini mahalli. ya, kabar muqaddam. Nah, fi mahalli apa namanya? Fi mahalli rafa. Raf'i. Raf'in. Fi mahalli raf'i. Fi mahalli raf'in sebagai Fi mahalli raf'in ini kabar muqaddam ya, Ustaz. khabar muqaddamun. Kabar muqaddam. Hadiqatun Hadiqatun mubtada muakhar. mubtada'un mu'akhkharun. Wa huwa Man'ud. a'ud. Wasi'atun a'ad. Na'atnya. Ya kan? Nggak Nah, ada fi'il kan? nah, Syukran. Akhi afwan. Fadil. Akhi Abu Ali. Langsung. Bismillah. Fil baiti umara Fi panjang. hadiqatun. Fi panjang. Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. Nah, Fil hadiqati ashjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. nah, Hadhihi ashjarul burtuqali wa tilka ashjarut tuffahi wa nah, huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. nah, Tajlisul a'ilatu fil hadiqatil tajlisul a'ilatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati wa umaru yurja wa Yura. umaru yuraji'u durusatu wa fatimatu Rusahu. wa umaru yuraji'u durusahu afwan Ustaz. Wa fatimatu taktubul wajiba wajibal manziliyah Bagus. fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi tushahidu televisiuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'i Ulangi. Watatana walau muta'addi. wa tatanawalul Makan. asya'a. Nah, tatana walau kan makan. Afwan Ustaz. Asya berarti sebagai Objek objek. Maf'ulun bihi mansubun. maf'ulun bihi mansubun bil fathah Mansubun wa alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi fathatun Al-fathatu za. zahiratun ala akhirih. Nah, gitu rinci ya. Afwan Ustaz. Karena nanti ada fathahnya muqaddar asalnya. Yang kelihatan. Nah Ustaz. Abu Ali soal Iqra wa ajib. Al-abu yasbahu fil fil masbahi. Nah, ayah sedang. Ayah sedang berenang di kolam renang. Ini jumlahnya jumlah Al-abu yasbahu. Jumlah ismiyah. betul. Jumlah ismiyah. Al-abu sebagai Mubtada marfu'un. marfu'un bi dhammah. Jangan gitu. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi Hmm? dhammatun
zahiratun ala akhirih. Nah, yasbahu fi'il apa dia? Yasbahu fi'il mudhari. Nah, kemudian fi harfu Fi harfu jar. al-masbah Al-masbahu majru jar ismun. ismun majrurun. Nah, wa jumlah fi'liyah yasbahu Wa jumlah fi'liyah yasbahu fi mahalli fi mahalli raf raf'in khabarul khabarun khabarul mub. khabarul mubtada'un. Betul. Jadi khabar mubtadanya berupa Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah, itu dia. Jumlah fi'liyah. Ya kan? Akhi Abu Ali. Jadi macam-macam khabar tuh. Banyak dia kan? Macam-macam khabar. Ya. Ahwalul khabar. Tipe-tipe dari Ahwalul khabar, jenis-jenis khabar. Pertama Khabar mufradun, khabar mufrad, bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat khabarnya. Contohnya Muhammadun talibun. mana khabarnya? Talibun, Dia berupa jumlah apa kata tunggal saja? tunggal Ustaz. Bukan jumlah kan? Naam. Muhammad talibun, Muhammadun maridun, Muhammadun mudirun, Muhammadun mudarrisun. Khabar mufrad. Yang kedua, khabar berupa syibhul jumlah, jar majrur gitu. Nih. Khabar berupa Harfu jar plus ismun. plus ismun majrurun. Syibhul jumlah dia kan? Shibhul Namanya syibhul jumlati khabarun. khabar. Contohnya Al-kitabu alal maktabi. mana khabarnya? Alal maktabi. Berupa syibhul jumlah. fi mahalli raf'in Fi mahali raf'in khabarul khabarun mubtada'un. Khabarul mubtada'i. Khabarun mubtada'i. Itu yang kedua tipenya. Yang sekarang ketiga, khabarnya berupa Al-jumlatul fi'liyatu. jumlah fi'liyah, ya kan? Jumlah fi'liyah. Contohnya Hamidun dhahaba ilal madrasati. Mana khabarnya? Dhahaba ilal madrasati. Zahaba ilal madrasati Jumlah fi'liyah. fi mahalli raf'in khabarun mubtada'un. Khabar mubtada'. Ya kan? Berupa jumlah kan? Nah, Ustaz. Iya. Nah, tadi berupa fi'il mudhari' yasbahu. Sama kan? Nah, Ustaz. Al-abu mubtada'. Al-abu yasbahu fil masbahi. Yasbahu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in
yasbahu jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabarun Khobarul gitu. mubtada'u. Khabaru Khobarul. mubtada'u. Khabarul mubtada'u. Dimudhaf ilaihkan. Khabarul mubtada'i. Nah gitu. Berupa jumlah atau berupa jumlah Ismiyah. nah, khabar berupa jumlah ismiyah. Bilalun. Bilalun abuhu wazirun. Mana khabarnya? Abuhu wazirun. Berupa jumlah apa dia? Jumlah ismiyah. Nah, berupa jumlah ismiyah. Mengandung domirnya. Hu kembali ke siapa tuh? Abuhu. Kembali ke Bilal. Kan Bilal. Sekarang. Afwan. Sekarang. Abu Ali. Akhim Nurizaldi langsung juga. Taib. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun fil hadiqati ashjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi ashjarul burtuqali wa tilka ashjarut tuffahi Nah, wa huwa masbahun wa huna masbahun songirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'das suhufi wal majallati wa nah, Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyya fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi tushahidu tilfiziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul isya'a wa tatanawalul asya'a. Bagus, Rizali. Soal salis. Al-ummu taqra'u ba'das suhufi. Ini jumlahnya. Jumlah Jumlah ismiyah, Ustaz. khabarnya. Jumlah fi'liyah taqra'u ba'das suhufi. Taqra'u ba'da suhuf. Jumlah fi'liyah fi mahal. Fi mahali raf'in khabarul mubtada'i. Nah, santa. Rizali. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Abu Adam. نعم سن. Langsung. في بيت عمر حديقة واسعة في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير تجلس العائلة في الحديقة الآب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلي في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. Bagus, Abu Adam. Soal rabi. Iqra. في المساء تشاهد العائلة التلفزيون. Sahih. Nah, Fil masai. Di waktu sore. waktu sore keluarga itu menonton televisi. Ini jumlah fi'liyah, ada fi'il mudhari' itu. Diawali Jerman juga. Nah, Ustaz. Syukran, Abu Adam. Afwan, Ustaz. Akhi Ansar.
Answer ada? Answer ada answer? Akhi Ramli, Ya Ustaz. padahal Fil baiti umara hadiqatu panjang wasi'atun. dia. Fil hadiqatu Fi gitu. fi 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 baiti umara hadiqatun wasi'atun. Fi fil hadiqati asjarun kasiratun Naam. wasuhurun jamilatun. Hasihi asjarul burtukoli watilka asjaru tufahi. Naam. Wahuna masbahu sogirun sogirun wahunaka mal'abu kabirun. Naam. Tajlisul ailatu fil hadiqati al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Naam. Fil masai tajlisul ailatu fil ghurfatil julusi Naam. tushahidu tilvisiyuna summa tashabu ila ghurfati ta'ami wa tatanawalul asya'a. Naam. Soal answer Ya Ustaz. khamis tatanawal Tatanawalul ailatu asa'a fil ghurfati ta'am Ustaz. Naam. Fi ghurfati ta'ami. Fil ghurfati ta'ami. Tatanawalu jumlah apa ini? Mak tatanawalu ini isim apa fi'il ini Ustaz? Jumlah apa dia? Fi'il ya Ustaz ya? Fi'il ya betul. Tatanawalu fi'il. Fi'il tatanawal. Jumlah fi'liyah. Fi'il ya. Tatanawalu fi'il apa? Fi'il mudhari Ustaz. Mudhari. Marfu'un. Marfu'un bidhammi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Marfu'un wa alamatu rafi dhammatun fi akhirih Dhammatun zahiratun. zahiratun fi akhirih. Al-a'ilatu. Al-a'ilatu fa'ilun marfu'un Wa wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Naam. Sahih. Wa huwa man Ustaz. Enggak. Al-asya'a. Al-asya'ah Na'tun. Bukan na'tun. na'tun ya, bukan. Oh, maf'ulun bihi Ustaz ya. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi wa alamatun Maf'ulun nasbi bihi mansub. wa alamatun nasbi fatatun zahiratun fi akhiri. Fi ghurfati jar majrurun wa huwa mudhaf. Ulangi. Al-asya'a. Ulangi. Maf'ulun bihi. Al-asya'ah maf'ulun bihi wa alamatun Maf'ulun bihi. Maf'ulun ma, bihi mansubun gitu. maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fatatun zahiratun fi akhirih. Nah, Fi harfu jar ghurfati. ghurfati jar majrur wa huwa mudhaf. Ghurfati ismun majrurun. Ismum majrurun wa huwa mudhaf. At-ta'am. At'ami
mudhofun ilaih. Majrurun Majrurun wa bidommi. alamatu jarrihi Walamatu jarhi Ustaz. jarrihi Walamatu jarrihi kasratun sohiratun fi akhiri. bagus akhi Ansar. Ustaz. Akhi Ramli Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. nah Fil hadiqati asjarun kasiratun wa zuhurun jamilatun. nah Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Wa huna masbahun saghirun wa huna mal'abun kabirun. nah Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. nah Wa umaru yuraji'u durusahu wa fatimatu taktubul wajibal manziliya. nah Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Tusahidut tilfiziyuna summa tashabu ila ghurfatit ta'ami wa tatana walul asa. bagus akhi Ramli. السؤال ماذا في بيت عمر Maza fi baiti umara. jangan diulang lagi. Fi Anak baiti kan umara hadiqatun wasi'at. Anak kan bertanya kan, jangan diulang-ulang lagi. Nah, Ustaz. Maza fi baiti Umar? Fi baiti umara hadiqatun wasi'at. Nah gitu. Fi baiti Umar atau boleh juga fi baitihi gitu. Fi baitihi hadiqatun. Wasi'atun. Kalau mu'annas maza fi baiti Zainab? Contohnya maza fi baiti Zainab? Fi baiti Fi baitika fi baitiha afwan. Nah, Ustaz. Fi baitiha hadiqatun wasi'atun. Nah, kalau anta maza fi baitika? Fi baiti Fi baiti ana. Fi baiti panjang. Ada ya mutakalim. Nah, Fi Ustaz. baiti hadiqatun Wasi'atun. Nah, maza fi baitika? Fi baiti hadiqatun wasi'atun. Maza fi baiti Zainab? Fi baitiha hadiqatun wasi'atun. Nah, gitu. Boleh ya? Ramli. Insyaallah, Ustaz. Bagus. Akhir Rustam. Fadal. في بيت عمر حديقة واسعة في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح هنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير تجلس العائلة في الحديقة الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلية في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس
تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. Nah, Rustam, ماذا في الحديقة؟ في الحديقة أشجار أشجار كبير أشجار ini أشجار كثير. نعم شيرة. kathiratun. Sebab ashjar jamak dari apa dia? Syajaratun. Syajaratun. Jamaknya lighair akil kan? Naatnya mufrad muannas. Ashjarun kathiratun. Pohon-pohon Ya, yang banyak. kalau pohon-pohon yang sedikit Sakirun. Kasirun. bukan Kasirun. Sakirun. bukan sedikit Qalilun. qalilun. Syukran. Wasat. Akhi Ma'mun. Nah, Ustaz. في بيت عمر حديقة واسعة. في الحديقة أشجار كبيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. Nah, تجلس العائلة في الحديقة. الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات. وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلية. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. terus Ma'mun. السؤال الثالث من الذي يسبح في المسبح؟ الأب الأب يسبح. الأب يسبح في المسبح. Syukran. Akhi Ma'mun. Akhi Akil. Tafadhal. في غرفة عمر حديقة واسعة. في Nah, الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة. الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات. وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلية. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. Nah, وتتناول العشاء. tanya pendek semua. Yang panjang nah. وتتناول العشاء. Soal rabi. Man allati taktubul wajib al-manziliyah? Fatimah taktubul wajib al-manziliyah. Ahsanta. Terus
Akil. Syukran. Apa Ustaz? Udah semua ya? Udah semua sepertinya. Akhi Fadil. Nah, Ustaz. Baca ini. Ah, al-abu yasbahu bukan itu. Apa? Al-abu Al-abu yasbahu. yasbahu fil masbahi. Nah, ayah sedang. Ayah sedang berenang di kolam renang. Bagus. Ibnu Rizal Taib, Ustaz. Taib. Fi baiti Ahmada hadiqatun wasi'atun. Nah, di rumahnya Ahmad. Ada ya taman yang luas. Namanya luas. Bagus. Hmm. Akhi Rustam. Akhi نعم Rustam. نعم في الحديقة أشجار كثيرة. Nah, hadiqati ashjarun katsiratan. Syukran. Akhi Akil. Ustaz. Al-abu baiti fil Bukan baiti. Berenang. Oh, Berenang. nah, Ustaz. Al-abu yasbahu fil masbahi. Bagus. Akhi Ma'mun. Ustaz. Di Akhi baiti. Mm-mm. Baiti Ahmada. في بيت أحمد Hadiqati Hadi. wasi'ah. صديقة Hadi. حديقة واسعة. Nah, bagus. Akhi Ansar. Ustaz, fil hadiqati asjaru kasiratun. Asyarun. Tanwin. Di taman banyak asjarun. Nah, di taman itu ada banyak. Ada banyak pohon. Bagus. Akhi Ramli. Al-abu yasbahu fil masbah. Abu Adam. Abu Adam ada. Abu Ali. Fi baiti Umara Bukan Umar. Fi baiti. fi baiti Ahmadu Ahmad. fi baiti Ahmada hadiqati Bukan. Mubtada muakhar. hadiqatu Nakirah. Nakirah. Tanwin kan tanpa alif Hadi- lam. hadiqatun wa wasihun Naat muannas. wasihatun Ain. wasi'atun Bagus. Wasi'atun. Abu Adam. Ada Abu Adam. Akhi Ma'mun. Latihan jumlah ismiyah ya.
Dibaca contohnya Akhi Ma'mun. Ustaz. في بيت عمر حديقة واسعة. Di rumahnya Umar. Di rumahnya Umar ada kebun yang luas, taman. Ini jumlah apa? Di jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Di baitu Umar syibhul Sibul jumlah. fi mahalli Di mahalli tasbih. apa? Di mahalnya apa nih? Kedudukannya apa? Rafa, nasab, apa jar? Di mahalli nas nas Betul nasbin, ada yang menasabkannya? nam tas rofa Fi mahalli raf'in sebagai sebagai fa'il. mana fa'il? Memang ada fi'il? Ada nggak fi'il? Kata kerja. Fi baiti Umar. Jangan diulang-ulang lagi. Kenapa diulang-ulang? Ana tanya fi mahalinya. Mahalnya apa? Fi mahalli raf'in. Nah, fi mahal raf'in sebagai maf'ul. Kenapa maf'ul bih? Emang ada fi'il kata kerja? Emang ada kata kerja? Ada Sebagai enggak? khobar. Fi mahal raf'in khabarun yang dimajukan. Khabarun muqaddam. yang benar bacanya, yang ragu-ragu. Khabarun Muqaddam. muqaddamun. Ulangi. Fi baiti Khabarun Umar syibhul jumlati fi baiti Umar sibhul jumlati fi mahal fi mahalli raf'in khabarun muakhar. Mau diakhirkan ya? Khabarun muqaddam. Kan dimajukan. Khabar Muqaddam. muqaddam. Hadiqatun berarti sebagai Hadiqatun sebagai manus. bukan. Akhi Abu Ali bisa? Fi baitu Umar syibhul jumlah Fi baiti Umara sibhul jumlah fi mahal fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. hadiqatun mubtada'u mubtada'un muakharun. nah gitu. Mubtada yang diakhirkan. Akhi Ma'mun ya. Akhi Ma'mun ulangi fi baitu Umar syibhul Fi baiti Umar sibhul jumlah fi mahal fi mahalli raf'in khabar muqaddamun hadiqatun hadiqatun mubtada muakhkharun nah mubtada muakhar marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi alamatu raf'ihin dhammatun zahiratun ala akhir wasi'atun wasi'atun kata sifatnya
Na'at. Na'at. Nah, na'tun. Karena jumlahnya jumlah fi'liyah apa ismiyah ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mahalnya semua rofa. Ya kan? Mubtada'nya hadiqatun. Nakirah apa ma'rifah dia? Nakirah. Nakirah, maka diakhirkan. Maka dari itu diakhirkan. Kalau mau dimajukan, dia mesti ma'rifah. Al-hadiqatu gitu kan. Al-hadiqatul wasi'atu fi baiti. Baiti Umar. Nah, itu asalnya. Kebun yang luas itu ada di rumahnya Umar. Nah, di sini dimajukan di rumahnya Umar, mahalnya rofa, khobar muqaddam. Karena mubtada'nya nakirah. Di rumahnya Umar ada mobil yang baru. Gimana? Fi baiti Umar sayyaratun jadidatun. Nah gitu. Fi baitu Umara. Umara mudhaf ilaih. Fi baiti Umar Majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah. Ya, fi baiti Fi baiti Umar. Umara. Dia tidak boleh tanwin kan? Mamnu min as-sarf. Di rumahnya Umar ada sepeda yang lama. Fi baiti Umar darajatun qadimun. Qadimatun. Qadimatun, betul. Sekarang hadiqah diganti bal'abun kabir. Fi baiti Umara mal'abun kabirun. Ashjarun kasiratun. Fi baiti Umara asjarun kasiratun. Masbahun saghir. Fi baiti Umara masbahun saghirun. Zuhurun jamilatun. Fi baiti Umara zuhurun jamilah. Sayaratun jadidah. Fi baiti Umara sayyaratun jadidatun. Hadiqatun wasi'ah. Fi baiti Umara hadiqatun wasi'atun. Nah gitu. Si makmun. Kalau di rumah saya ada taman yang luas. Fi baiti hadiqatun wasi'atun. Sama tuh fi baiti syibuhul Jumlah. fi mahal raf'in khabarun muqaddamun. wa hadiqatun Hadiqatun mubtada'un. mu'tada'un mu'akhkharun. Nah gitu. Syukran akhi Ma'mun, akhi Fadil. Ashjarun katsirah. Fi baiti Umara asjarun kasiratun. Masbahun sawir. Fi baiti Umara masbahun saghirun. Zuhurun jamilah. Fi baiti Umara zuhurun jamilatun. Fi ziyuna jamil. Fi baiti Umara televizyuna jamilun. Nah. Sayyaratun jadidah.
في بيت عمر سيارة جديدة. حديقة واسعة. في بيت عمر حديقة واسعة. في بيت عمر شبه الجملة. في بيت عمر شبه الجملة في في محل. محل رفع خبر مقدم. مم. حديقة kemudian حديقة مبتدأ مبتدأ. مؤخر وهو نعم. نعت. شكرا يا فاضل. عفوا. اقرأ لي. أشجار كثيرة. في بيت عمر أشجار كثيرة. مسبح صغير. في بيت عمر مصباح صغير. زهور جميلة. في بيت عمر زهور جميلة. kemudian في تلفزيون جميل. في بيت عمر تلفزيون جميل. سيارة جديدة. في بيت عمر سيارة جديدة. حديقة واسعة. في بيت عمر حديقة واسعة. في بيت عمر شبه الجملة. في بيت شبه الجملة. في في بيت محل عمر في بيت عمر في بيت عمر شبه الجملة. في في محل. محل رفع خبر مقدم. حديقة حديقة مبتدأ مؤخر. واسعة. نعت نعت مرفوع. بالضمة. شكرا. في عفوا. أمري أخي أنصار. أشجار كثيرة. في بيت عمر أشجار كثيرة. Jumlahnya jumlah apa semua nih? Jumlah ismiyah, Ustaz. Nah, kalau jumlah ismiyah, polanya mubtada dan Mubtada wa khobar. hmm, tapi di sini khabarnya dimajukan ya. Ya, Ustaz. Baiti Umar Siful jumlah. syibhul apa ini? Fi baiti Umar sibhul jumlah. Fi Sibhul mahal jumlah fi mahalli rofi khobar muqaddam. mal'abun 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 hmm? mubtada mal'abun mubtada muakhir Muakhkharun. muakhkharun. Mubtada muakhkhar. Kabir Kabirun na'at. na'atnya bagus. Fi Ansar masbahun saghir. Fi baiti Umar masbahun sogirun. Zuhurun jamilah. Fi baiti Umar suhurun jamilatun. Tilfiziyuna jamil. Fi baiti Umar tilvisiyuna jamilun. Kemudian sayaratun jadidah. Fi baiti Umar sayyaratun jadidatun. Hadiqatun wasi'ah. Fi baiti Umar khadiqatun wasi'atun. Bagus. Bisa buat kalimat kayak gini ya. Insyaallah, Ustaz. Fi baiti kursiyun saghirun. Fi baiti Fi baiti maktabun jadid. jadi Fi baiti rajulun tawilun. belum tawil Fi baiti waladun saghirun. sawirun. Jumlah ismiyah tapi
Khabarnya dimajukan. Dimajukan. Jumlah. Ya kan? Nah, Quran, Ustaz. ansar. Ya, Ustaz. Ibnu Rizali, asjarun kathiratun. Baik. Fi baiti Umar asjarun kathiratun. Kemudian masbahun sagir. Fi baiti Umar masbahun saghirun. Zuhurun jamilah. Fi baiti Umar zuhurun jamilatun. Tilfizuna jamil. Fi baiti Umar tilfizyuna jamilun. Sayyara jadidah. Fi baiti Umar sayyaratun jadidatun. Hadiqatun wasi'ah. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fi baiti Umara shibhul Shibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. ashjarun Asjarun mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa man'ut. kathiratun Siratun na'at marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah gitu kan. Bisa kan? Ya, Ustaz. Insyaallah. Di rumahku ada kemeja baru. Fi baiti qamisun jadidun. Di rumahku ada pena yang rusak. Fi baiti qalamun maksurun. Di rumahku ada kasur yang bagus. Fi baiti sarirun thayyibun atau jayyidun. Nah, bagus. Jamilun juga bisa. Ya, Bisa kan? Dari Zali. ya, insyaallah. Ahsanta. Abu Adam hadir. Naam, hadir Ustaz. Ashjarun kathiratun. Fi baiti Umar asjarun kathiratun. Masbahun sagir. Fi baiti Umar masbahun saghirun. Zuhurun jamilah. في في بيت عمر زهور جميلة. Tilfiziyuna jamil. في بيت عمر تلفزيون جميل. Jamila. Sayyara jadidah. في بيت عمر سيارة جديدة. Hadiqatun wasi'ah. في بيت عمر حديقة واسعة. Fi baiti Umar shibhul شبه الجملة في في محل محل رفع آه، في محل رفع. في محل رفع خبر مقدم. gitu. Sayyaratun سيارة مبتدأ مؤخر وهو من jadidatun. جديدة نعت. Syukran. عفوا أستاذ. Adam. Akhirustam. Ashjarun kathiratun. في بيت عمر أشجار كثيرة. Masbahun saghir. في بيت عمر مسبح صغير. Zuhurun jamilah. في بيت عمر زهور جميلة. Tilfiziyuna jamil. في بيت عمر تلفزيون جميل. Sayyaratun jadidah. في بيت عمر سيارة جديدة. Hadiqatun wasi'ah. في بيت عمر حديقة واسعة. Fi baiti Umar shibhul jumlati. في بيت عمر شبه الجملة Fi mahal. في محل رفع مبتدأ مؤخر. Bukan. خبر Bukan. Khabar مقدم. muqaddam. Masbahun
Masbahun mubtada muakhar. Mubtada muakhkharun. Saghirun. Sagirun na'atun. Na'at. Sahih. Syukran. Ustaz Abu Ali. Ashjarun katsirah. في بيت عمر أشجار كثيرة. Masbahun saghir. في بيت عمر مسبح صغير. Zuhurun jamilah. في بيت عمر زهور جميلة. Tilfiziyuna jamilun. في بيت عمر تلفزيون جميل. Kemudian sayyara jadidah. في بيت عمر سيارة جديدة. Hadiqah wasi'atun. في بيت عمر حديقة واسعة. Fi baiti Umar shibhul. في بيت عمر صبح الجملة. Fi mahal. وعلى Fi mahal. في محل رفع خبر Khabarun. مقدم. Kemudian mal'abun. ملعب مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو منعوت. Kabirun. كبير نعت. Syukran Abu Ali. Akhi Akil ashjarun katsiratun. في بيت عمر أشجار كثيرة. Masbahun saghir. في بيت عمر مسبح صغير. Zuhurun jamilah. في بيت عمر زهور جميلة. Sayyaratun jadidah. في بيت عمر حديقة واسعة. Sayyaratun jadidah. Tad, apaan Tad? Betul. Sayyaratun jadidah. Tad. Lagi ada perlu ya? Enggak, udah barusan ada anak mau pipis katanya. Nah, sayyaratun jadidah. Fi baiti umaro sayaratun jadidatun. Fi baiti Umar. Fi baiti umaro Fi baiti Shibhu. umaro sibhul jumlah fi mahali raf'in khabarun Muqaddamun. muqaddamun. Hadiqatun. Hadiqatun mubtada'un muakhirun. Wasi'atun. Wasi'atun na'tun. Nah gitu. Ya kan? Tadi dibaca kan? Judulnya ini. Judulnya kan? Fi baiti Umara hadiqatun wasi'ah. Bisa? Akhir. Insyaallah Ustaz. Syukran. Sudah semua ya? Dan semuanya. Sampai sini jumpa kita. Latihan membaca dengan kisah Fi baiti Umar. Di rumahnya Umar. Jumpa lagi besok. L2 insyaallah. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iyakum. Iyakum.